menanamkan nilai-nilai murni setiap masa. Program Syahadah ini dibawakan khas untuk anda oleh Serai Mazhab Trading. Selamat menonton. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadaqallahul azim. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengingatkan dalam kehidupan ini tidak ada yang indah melainkan Islam sahaja, maka itulah dia perumpamaan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, andai Islam dilengkapi sebagai tata cara kehidupan, pasti akan melengkapkan status kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kami bawakan untuk anda satu topik yang istimewa berkaitan dengan indahnya Islam, dan panelnya juga, tetamunya juga cukup istimewa. Bersama dengan saya di studio, saudara ataupun brother Matthew Keeley from St. Helens, England. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm doing fine. Alhamdulillah. Saudara jangan terkejut. Namanya memang orang putih, dan dia memang betul orang putih. Bukan orang Melayu, bukan orang Banjar, bukan orang Jawa, tetapi beliau juga adalah saudara Muslim kita yang telah pun memeluk Islam setahun yang lalu. Dan kali ini beliau akan menyambut Ramadan bersama dengan kita, masya-Allah tabarakallah, berada di bumi Malaysia. Jadi namanya apabila telah menjadi saudara baru kita, iaitu Muhammad Yusoff. Yes. Is it? My Islamic name, Muhammad. Masya-Allah tabarakallah. Muhammad Yusoff, can you introduce yourself? Yes, I'm Muhammad Yusoff from St. Helens, England. My family are not Muslim, originally Christian. I was a Christian before I was a Muslim. Okay. And how about the family? Sorry. My family. My family are not practicing religious people, but my family believe in a God. Yeah. Originally, I didn't believe in a God. Okay. What? I don't know why. It was most probably influence of England, English influence, all the alcohol and everything like this. Yes, very influential. Masya Allah tabarakallah. Pengakuan ikhlas daripada saudara baru kita yang menyatakan itulah dia kehidupannya yang tersendiri. Tapi hidayah itu yang apabila Allah berikan, apabila Allah lontarkan, apabila Allah jentik dalam hati manusia, terpanggil manusia ataupun insan itu untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang menariknya bukan sekadar yang diceritakan itu latar belakang saudara kita Yusoff di negaranya yang asal. So now can you tell us how do you come to know about Islam? I came to know about Islam Januari tahun lepas. Okay. So how? I came out to Christianity January last year because the reason was I knew in my heart that it was not the correct religion. They were bowing down to the cross, sujud, to the piece of wood. But I came out of Islam and decided to research all the religions: Judaism, Hinduism, Islam. But I have a Turkish friend on Facebook who daily I used to talk to on Skype. Yeah. But every day I see posts on Facebook about the Quran, everything in Arabic. So I decided to ask him about Islam. He sent me some books, Tawheed, about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now I decided to read those books. Not many people read books these days. But I read those books, and for about 4 months, 3 months maybe, I was reading those books, thinking.
And then finally, I asked my friend who I lived with, what should I do? He told me the best place to learn about a religion, if you really want to learn about a religion, is its church. So I decided to go to Liverpool Masjid. Masya Allah. Okay, we will continue that. Itu kisah beliau. Banyak lagi yang nak kita kongsikan bagaimana Allah memberikan satu peluang perjalanan hidayah bagi saudara Yusoff. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, paparan berikutnya, Syahid, seorang yang mengenali Islam dengan cara kajian, dengan cara penelitian. Akhirnya beliau tertarik dengan Islam dan memeluk Islam sepenuhnya. Kisah ini dirakamkan dan kita saksikan dari Melbourne, Australia. Islam membawa kedamaian dan semakin mekar di benua Australia. Bandaraya Melbourne menjadi saksi kepada ungkapan syahadah dan tersebar luas di tanah besar Australia. Berdasarkan lipatan sejarah, kedatangan Islam di Australia bermula sejak tahun 1600 Masihi. Ia dibawa oleh pedagang dari Asia ketika menjalankan aktiviti perdagangan di pesisir Australia Utara dan Queensland. Tersebarlah benih-benih Islam di buminya. Ja'alnakum syu'uban wa qaba'il. Syahid, seorang mu'alaf yang berjaya memeluk agama Islam setelah lama mengkaji dan mendalami ilmu Islam. Di usia remajanya, ia memiliki banyak persoalan yang melibatkan kepercayaan yang dianutinya. Allah telah membuka mata hatinya untuk menerima ajaran Islam walaupun mendapat tentangan dari sanak saudara. Cahaya keimanan yang meresap ke jiwa Syahid merupakan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang dikehendakinya. I became Muslim in 1997. That was in the city of Perth, and I stayed there for a few years. Started learning straight away. As soon as I became Muslim, I went into the mosque that second night and started learning. Masyarakat Islam itu tegak atas akidahnya yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu Syahid mengajar Al-Quran kepada anak-anaknya agar menjadi Muslim sejati yang akan menegakkan syiar Islam. And then after a few years, I actually ended up coming to Melbourne. That's where I met my wife, her family, and things like that. But before that, I was a Muslim for a few years, and we did not know each other. And completely different parts of Australia, far ends of the continent. But before that, I even went to overseas and started learning Arabic. And I came back and then went to Melbourne, met my wife and her family. I met the family and then a few interviews, and shortly after we got married. Unexpectedly just happened. Ruqayyah adalah istri Syahid yang menjadi tulang belakang dan sentiasa memberi dorongan kepada suaminya. You grow up as a Muslim and you know to pray, you know Tawheed and belief in Allah, belief in the Prophet, alayhi salatu wassalam. But you know, as you grow up, you learn these more and more about Islam. But I found that once I got married, alhamdulillah, there was so much to learn, and he taught me so much, and I guess we learned together. We were both very young when we got married, and so we just grew up together and learned together. So I'd say he guided me. So. Dalam abad yang ditunjangi oleh tamadun barat, kini masyarakat Islam di Australia mendepani gelombang kemodenan yang nyata. Sebagai pengajar di College At-Taqwa, Syahid turut menyumbang bakti memberi pendidikan agama kepada kanak-kanak yang tinggal di kawasan bandar ini. From a complete state of ignorance to learning about Islam, and then finally there are doubts, of course, when you're a new Muslim or when you're just about to accept Islam, but as you learn more, you realize that this is the best thing available on the earth.
Seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19 membawa maksud sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah ialah Islam. So the Khulafa Rashidin, I wrote that years ago. I left it there, but then I have a friend who's an illustrator and he's already published some books before. I said to him, why don't we just you do the pictures and we publish these books, because these kids actually learned a lot from the stories. After I found out that they learned a lot and they got very high marks in their exams on the same topics, I figured, and I saw that they were very attached to these people after that. I said, oh, let's publish it, let's do it. Islam memayungi seruan sejagat. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, betapa indahnya Islam itu apabila dapat direalisasikan, diadaptasikan, bahkan ditunjukkan dengan imej yang baik. Maka hasilnya bukan sekadar sahaja kita sebagai orang Islam rasa seronok untuk melaksanakan, bahkan orang yang bukan Islam juga tertarik untuk mendekati Islam itu sendiri tanpa dipaksa, tetapi datang dengan sukarela. Dan inilah dia satu cita-cita yang diinginkan ataupun telah pun dimiliki oleh seorang pemuda yang datang jauh daripada St. Helen, England, Muhammad Yusoff. Akhirnya beliau sendiri rasa tertarik, dan apa yang menarik bagi saya dan juga rakan-rakan ingin kongsikan bahawa Muhammad Yusoff telah pun berada di Malaysia hampir 1 bulan, dan bukan sekadar sahaja dia datang ke sini nak tengok Malaysia bagaimana, tetapi dia telah berusaha untuk melihat usaha dakwah, dan akhirnya beliau bekerjasama dan juga terlibat dalam urusan dakwah bersama dengan beberapa komuniti yang telah pun beliau terlibat. So now, Muhammad Yusoff, can you tell us about your experience in dakwah in Malaysia with your brother in Kajang? I started doing dawah 4 days after arriving here. Yeah. With 4 days? Yes, 4 days after arriving here. My original intention was not to do dawah. Yes. Because people don't teach much about dawah. But ever since I've done dawah, I felt a lot better. Me and the brothers in Kajang Badana, we go dawah every morning and every evening. MashaAllah. With the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all day, every day. Unfortunately, we cannot do that. My experience, I have not had any experience to take Syahadah with someone yet, but Alhamdulillah, many Muslim brothers and sisters have become Muslim ever since I have been doing dawah. How do you respect about us? If jikalau kita lihat balik tadi, bila Muhammad Yusoff sebut 4 hari datang ke sini dengan tujuan bukan untuk berdakwah, tapi apabila tertarik hatinya dengan Islam, secara sukarela beliau terlibat dengan dakwah dengan perasaan untuk mendalami dan juga mengajak orang lain untuk terlibat. Dan apa yang perlu kita lihat bahawa di sini, bagaimana seorang yang kalau kita pandang dari sudut bangsa, bagaimana seorang yang berkulit putih seperti ini, orang putih nak berdakwah di Malaysia yang rata-ratanya adalah orang Melayu khususnya, ataupun orang yang berbangsa lain. Dan inilah dia kelebihan Islam. Apabila kita dasari dengan nilai iman, maka semua bangsa lain apabila mengenali Islam, mereka akan menerima dengan hati yang terbuka. So now, Yusoff, can you tell us about your advice for the Muslim in Malaysia, like dakwah and the importance in religion in Islam too? Malaysia is generally a Muslim country, but with the influence of other religions and the influence of modern building work, there are a lot of nightclubs and things like this. The importance of doing dawah is the fact that the whole world, including Malaysia, is becoming a very, how should I put it? It's becoming very modern. Islam is becoming a culture, not becoming a religion. So the importance of doing dawah is to bring the original religion back. Because in Malaysia there's so many things that the Muslims care about more, like siwak. But we've got to go back to the original roots. The
first thing the Prophet Muhammad ﷺ did was do dawah. The first thing the Sahaba did was take the Syahadah and do dawah. For 10 years they did dawah, and then it was only after 10 years that the order from Allah came to do salat. Yeah. So what we have to do, our iman will grow more. This is my advice to the Malaysian brothers, any other brother in Malaysia who's Muslim. My advice to them is to do dawah, because once you start doing dawah, you feel your iman is growing. Just reading the Quran and just doing salah, your iman, it can be high, but you're not strong enough. Yeah. Once you start doing dawah, I felt myself, my iman is becoming much more. Masya Allah, tabarakallah. Bagi kita yang hanya bercakap saja, tidak merasai nikmat untuk berdakwah tu, susah dan sukar untuk kita menyatakan bahawa iman kita ni dah bertambah dah, aku dah alim dah, aku dah hebat dah. Tapi bagaimana seorang yang baru memeluk Islam hari ini rasa seronoknya dengan Islam, dan dia rasa ada peningkatan nilai iman. Masya Allah, tabarakallah. Suatu inspirasi bagi saya apabila saya lihat seorang yang baru memeluk Islam, sesuci kanak-kanak ataupun bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah, kita hari ini, bolehkah kita mengaku bahawa aku dah cukup dan sempurna iman? Persoalan ini kita berhenti seketika dan kita nak tanya bagi rakan-rakan semua untuk kita perhatikan klip video ini. Bagaimana seorang muslimah yang berada di United Kingdom, ataupun namanya ialah Sister Al-Batul, bagaimana beliau menyampaikan Islam, menerangkan Islam, dan akhirnya memperjelaskan kedudukan Islam dengan lebih terbaik. Inilah dia suatu pengakuan yang ikhlas. Sama-sama saksikan. I had never known anything about Islam prior to that. Menyusuri perjuangan wanita Islam dalam menegakkan agama Islam di United Kingdom. United Kingdom mempunyai keunikan pemerintahan beraja dalam sistem demokrasi. Rakyatnya bebas beragama. Sebuah yayasan Islam yang terletak di Markfield adalah antara pusat penyelidikan Muslim yang terkenal di England. Sejak tahun 1973, Yayasan Islam berperanan sebagai sebuah institusi pendidikan yang menjaga kebajikan komuniti Islam di United Kingdom. Aktiviti utama yang dijalankan oleh yayasan ini adalah menerbitkan buku rujukan, menganjurkan kursus, seminar dan persidangan mengenai Islam. Batu Aktuma adalah seorang koordinator yang dilantik oleh Yayasan Islam untuk mengendalikan New Muslim Project kepada mereka yang baru memeluk Islam di United Kingdom. Projek tersebut telah dibangunkan sejak tahun 1993. Golongan tersebut akan dikenal pasti untuk ditawarkan sesi kaunseling, kelas pengajian Al-Quran, program pendidikan rohani atau persediaan bagi mengerjakan haji dan umrah. I thought it was a little bit premature that we should be trying to initiate research on the convert community at that stage, when actually there were no organizations then that were providing any kind of support or any kind of services to the convert community to enable them through that transitional period into Islam and beyond that transitional period in their continuing conversion process. So what I did was I set about contacting as many converts to Islam here in the UK as possible, and through them contacting others, and decided to start establishing a range of services for them. Anton Ho, berasal dari Vietnam, adalah saudara baru di bawah The New Muslim Project. Gadis ini berkahwin dengan pemuda bernama Adnan, berketurunan Pakistan. Pasangan ini menetap di Sheffield, iaitu sebuah bandar metropolitan di England. Kunjungan beliau ke pejabat Batul di Leicester adalah untuk mendapatkan khidmat nasihat mengenai agama Islam. Golongan yang baru mengenal agama suci ini akan diajar dengan akidah dan etika hidup sebagai seorang Muslim.
pihak Yayasan Islam akan memenuhi keperluan dan membimbing mereka hingga menjadi Muslim sejati. I start to find out that there are people who actually believe in God, and that interests me. So I went along to the study circle organized by some Muslim sister and learn about Islam just out of curiosity. And after about a year of meeting people and learning about Islam, I find that this is the truth, and I decided to convert. Batul banyak memberi dorongan kepada saudara baru bagi mendepani isu-isu dan cabaran yang bakal dilalui. Dengan hati yang riang, Andren Ho sudah bersedia menjalani hidup sebagai seorang Muslim. Lisa Watson sudah mula terdetik di hati untuk memeluk Islam. Secara kebetulan, perkara asas tentang agama ini sudah terdapat di Seekers Hub. Dia yang berasal dari Bista bercadang akan mengucapkan kalimah syahadah bila benar-benar bersedia suatu hari nanti. Taufik, saudara baru berketurunan Nigeria, secara sukarela membuka Seekers Hub di Cowley Road, Oxford. So I was quite interested, and I've heard a lot about Islam, so I thought I'll just come in, have a look around. But I think it's nice because we've got a big community in Oxford, so it's nice to hear about new religions and things that are going on in the community and be part of it, I think. Allah akan senantiasa memberi petunjuk dan hidayah kepada hamba-Nya yang bertakwa. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, itulah dia bila penceritaan perjalanan tentang dakwah, bahkan tentang indahnya Islam itu sendiri, bagaimana kita lihat warna-warni yang berada di seluruh dunia. Kita juga yang mengalami, kita juga yang menjalani ibadah sebagai seorang Muslim, kita tak nafikan. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana mereka yang lain yang baru dapat hidayah, bahkan yang berdepan dengan rintangan, mereka tidak takut, bahkan bersedia untuk berjuang dan infakkan diri ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Andai ini dijadikan sebagai satu pedoman dan panduan dalam kehidupan kita, maka amatlah mudah untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. So now kita bersama dengan brother Yusoff ini, banyak yang dia nak kongsikan dengan kita. So kita nak kongsi apabila dia terlibat dengan dakwah. So if you can tell us how important dakwah to the non-Muslim in Malaysia. In Malaysia. In Malaysia. But in Malaysia, there are so many cultures. Okay. So many people from China, India. It's like the United Kingdom. Yeah. There's so many different cultures. The non-Muslims are walking towards the fire. We must help them. Yeah. They don't know. They do not know what's happening. So if we don't remind them, they're not going to know. If we remind them, whether they want to become Muslim or not is not our choice. It's only through Allah. Yeah. So is it easy to do da'wah in Malaysia? Do you think? I find it very easy. Very easy? Yes. Okay, why? Because if they decide to shout at you, then you just have to run away. Oh, you just have to walk away slowly. Okay. Well, alhamdulillah, MashaAllah, people, if they're not interested, will just say, I'm not interested. Yeah. Allahu Akbar. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana pendirian dan juga satu pengamatan seorang saudara baru kita. Kita hari ini mungkin rasa macam yang saya sebut tadi lah, apabila kita nak mengajak orang, bila orang tu tak boleh nak terima, lari, cabut lari. Bagaimana pendirian apabila seorang yang baru menerima Islam, kuatnya kepercayaan dan juga keyakinan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala membuatkan saudara Yusoff kita tetap bersama-sama dengan Islam. Baik, the final one, if you will okay, so I think the dakwah is the easy way in Malaysia for non-Muslim, for Muslim. Is it right? Okay, so what your opinion after you come back to England? My opinion? Yeah.
Originally, I didn't want to do it because I was scared. If I went back to England, what are they going to do? But now, I'm not scared at all. MashaAllah. You just give dawah. If they don't want to listen, they won't listen. Of course, I was born in the United Kingdom. That is my country. Okay, so you can tell the brother in England? I will tell as many people as I possibly can. Like I said, if they don't listen, they don't listen. If they do listen, but alhamdulillah, in the United Kingdom, so many people like me are becoming Muslims, white people. Why the Muslim they're scared about Islam, terrorists? A lot of the time, yes. They think it's terrorists. Even my family thought I was going to be a terrorist. MashaAllah. But alhamdulillah, they realized that it's not a terrorist religion. Because they could see that it was much more peaceful. So in the UK, I think it's becoming easier. Easy. Because Islam is spreading a lot faster. MashaAllah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, situasi yang amat berbeza antara bumi kita Malaysia dengan bumi kita di sana. Tetapi itulah dia satu penjelasan yang ikhlas daripada Yusoff apabila dia telah menzahirkan untuk memeluk Islam sepenuhnya hari ini. Dan mudah-mudahan kita mendoakan agar istiqamah beliau dalam Islam dipelihara dengan sebaiknya dan kembalinya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagai seorang Muslim. So the final one, kita nak bagi satu sumbangan lah pada Yusoff. This is a present from gift to you, Afwan. So tengok dia boleh cakap Arab lagi, masya-Allah. Can you speak in Malay? A little. Syukran. Syukran is Arabic. Yeah, syukran in Arabic. In Malay? In Malay, terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Yusoff. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan, perkongsian apa yang Yusoff cerita tadi. Saya yakin anda juga ingin mengetahuinya, tetapi tidak terhenti di sini. Carilah nilai Islam kerana Islam itu indah di mana sahaja berada, dan yakinlah bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.